बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। दोस्तों, इस दुनिया में हर बंदे की अपनी एक रूटीन होती है, ज़िंदगी की अपनी एक तरतीब होती है। माह रमज़ान में मेरी जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से है। मैं रात को 9-10 बजे सो जाता हूँ और जब सहरी के टाइम उठता हूँ, सहरी करके नमाज़ पढ़ के तिलावत करके उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। दोस्तों, अगर माह रमज़ान में कामों की बात की जाए तो सहरी के फ़ौरन बाद हम अपने प्यारे जानवरों को सबसे पहले चारा देते हैं और अब उन्होंने तकरीबन एक खुरली चारा खा भी ली होगी। खैर, अब हम दोबारा जानवरों के बाड़े की तरफ चलेंगे और जानवरों की पोजीशन देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा अंदाज़ा सच हुआ। इन्होंने खुली खाली कर ली है, बस ज़रा घास बची हुई है। गांव में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त सिवाय परिंदों की चहचहाट के कोई शोर नहीं होता। नन्ही मुन्नी बछड़ियाँ यहाँ पे घास खा रही हैं। ये प्यारा सा बछड़ा है और वो प्यारी सी बछड़ी है। दरमियानी बछड़ी भी यहाँ मज़े से घास खा रही है। बकरियाँ अपनी मखसूस सहन में खड़ी हुई हैं। इनके बच्चे फ़िलहाल वहाँ पे हैं क्योंकि सुबह के टाइम सर्दी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है सुबह के वक्त हमारे प्यारे जानवरों के बाड़े का हाल अहवाल। बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमें स्कूल ड्रॉप करना है। हमारा जो बड़ा बेटा है उसकी हाज़िरी है सुबह 7 बजे और उसके बाद जो हमारी छोटी बेटी है उसकी हाज़िरी है सुबह 8 बजे। दोनों मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बच्चा हमारा ज़रा दूर एक कस्बा है झोंकयार शाह, वहाँ पढ़ रहा है और जो हमारी छोटी बच्ची है वो यहाँ नज़दीक एक स्कूल है वहाँ पे पढ़ रही है। अब चलेंगे, उनको छोड़ेंगे स्कूल, तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। मोटरसाइकिल हम अपनी घर से बाहर लेकर आ गए हैं और कुछ ही देर बाद हमारा प्यारा बेटा आने वाला है। वो फ़िलहाल नाश्ता कर रहा है। हमारे प्यारे अबू जान वो सामने बरसीम की घास की कटाई कर रहे हैं। हम जब अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अबू के साथ घास की कटाई करेंगे। सुबह के वक्त घास काटना अच्छा है, बाद में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे बेटे के स्कूल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। जहाँ पे हमारे प्यारे बेटे का स्कूल है, हमारे गांव से ये जगह तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है और हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त हमारा प्यारा गांव और हमारे जो इर्द गिर्द के गांव हैं, यानी कि जो हमसाए हैं, इनके गांव बहुत ही खूबसूरत और प्यारे दिखाई देते हैं। हर तरफ परिंदों की चहचहाट की आवाज़ें हैं। दोस्तों, हमारे बेटे का स्कूल आ गया है और वो खैर से स्कूल के अंदर जा रहे हैं और अब हम वापस सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। दोस्तों, हमारे घर और हमारे बेटे के स्कूल के दरमियान यहाँ पे एक बहुत बड़ा भट्टा है और सुबह के टाइम यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं। सड़क के इस पार भी भट्टा है और इस तरफ भी भट्टा है। हर तरफ मज़दूर अपने काम में लगे हुए हैं और अपने बच्चों की रोजी रोटी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से अपने बेटे को स्कूल छोड़कर अब अपने गांव आ गए हैं। वो सामने हमारे गांव की बैठक है। बरगद का पेड़ भी बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बैठक बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खैर से घर आ गए हैं और हमने अपनी मोटरसाइकिल घर खड़ी कर दी है। दोस्तों, ये ख़बर हमारे लिए और हमारी बस्ती के लिए बहुत ही अफसोस की है क्योंकि हमारी बस्ती के बहुत ही मोतबर शख्स हाजी मोहम्मद यकूब इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। उनका इंतकाल सऊदी अरब में हुआ है और आज
ان کے ہاں تیسرا دن ہے، اب ہم وہاں چلیں گے۔ حاجی محمد یعقوب الحمدللہ ہمارے گاؤں کے سب سے مالدار شخص تھے اور سب سے زیادہ سادہ سخی اور رحم دل انسان تھے۔ بہت ہی وہ غریبوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی زمین سے کسی نے راستہ مانگ لیا تو انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، اپنی زمین راستے کے لیے دے دی، اور کسی نے مسجد کے لیے جگہ مانگی تو انہوں نے مسجد کے لیے جگہ دے دی۔ ہماری جو گاؤں کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ بھی انہوں نے بنوائی ہے۔ خیر، اب ہم وہاں چلیں گے، ان کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ آج تیسرا دن ہے۔ ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو پھر آئیے اب ہم ان کے ہاں چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے گاؤں کی گندم کی کچھ فصلیں پک کر تیار ہونے والی ہیں۔ یہاں پہ چاول کی پنیری کاشت کی گئی ہے۔ کچھ کھیتوں کو ابھی دیر ہے اور کوئی کھیت پک کر تیار ہو گیا ہے، اور کچھ دن بعد گندم کی انشاءاللہ کٹائی کی جائے گی۔ اس کھیت میں بھنڈی کاشت کی گئی ہے۔ یہ گندم ابھی سرسبز دکھائی دے رہی ہے، یہ فی الحال پکی نہیں ہے، اسے 10 سے 15 دن فی الحال دیر ہے۔ خیر، اب ہم سیدھا حاجی محمد یعقوب کے گھر چلیں گے۔ دوستو، وہ سامنے والا گھر حاجی محمد یعقوب خان کا ہے، اور یہ زمینیں بھی الحمدللہ انہی کی ہیں، اور یہ ان کے بھائیوں کے گھر ہیں جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ اور اب ہم اندر چلیں گے، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور تلاوت کے بعد پھر دعا مانگی جائے گی ان کے لیے، تاکہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، سواریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، کچھ سواریاں اندر بھی ہیں۔ خیر، اب ہم اندر کی طرف چلیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ پاک مہینے جس کے اندر ذات کبریا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ سب نے دوستو قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، اور اب اللہ پاک سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دعا کے بعد دوستو سب کو رخصت عام کا کہہ دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اب اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور کچھ فی الحال ان کے جو بیٹے ہیں ان سے تعزیت کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں، اور کچھ لوگ نئے بھی آ رہے ہیں تعزیت کے لیے۔ ہمارے علاقے کے ایم این اے علی محمد کھلول بھی آ گئے ہیں، جو کہ مرحوم کے بیٹوں سے تعزیت کر رہے ہیں۔ علی محمد کھلول عمدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ دوستو، اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ مرحوم کے بیٹوں سے ہم نے تعزیت کی، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہماری اللہ سے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے ورثہ ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی، تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔